बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। कहा जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान अपने बयान से पीछे हट गए हैं कि उन्हें DGISI और आर्मी चीफ ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो मौलाना और DGISI वाली वीडियो लीक हो गई है। हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि रात के दो जर्नैलों के एतराफ़ के बाद इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करने का ऐलान क्यों कर किया, मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल किस तरफ को जा रही है, तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है मौलाना फजल रहमान और DGISI वाली वीडियो लीक होना, क्योंकि इस वीडियो ने तो मुकम्मल तौर पर भांडा फोड़ दिया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आखिर किसके कहने पर और क्यों लाई गई। और जिस तरह से भड़क रहे थे, उछल रहे थे और चीख रहे थे नॉन लीगी और पीपल्स पार्टी रहनुमा, इस वीडियो लीक ने वो उनकी तमाम तर कारस्तानियां पाकिस्तानी अवाम के सामने वाजे कर दी हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट से शुरू करेंगे। पहले आपको बताएं, हमारे दोस्त उबैद भट्टी साहब का एक ट्वीट है बड़ा इंपॉर्टेंट के मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको निकालने का एक ही हल है, चोरी करदा सारा मैंडेट अवाम को वापस किया जाए। 9 फरवरी की रात रिजल्ट रुकवाने, बदलवाने और बदलने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमात और जनाब जो छल्लावे हैं उनको उनकी हदूद में कैद किया जाए और अवामी मैंडेट हासिल करने वाली जमात मुल्क की क्यादत करे। इस वक्त इस सूरत हाल पर रात के बहस क्यों हो रही है? मौलाना फजल रहमान और DGISI वाली वीडियो लीक होने के बाद हमाद अजहर साहब की भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट है, लेकिन वो तनाजुर में है ख्वाजा साद रफीक और जावेद लतीफ़ के। हैरान कुन तौर पर रात गए ख्वाजा साद रफीक और जावेद लतीफ़ जो हैं, जो दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मुकाबले में बुरी तरह इलेक्शन जो है वो अपनी अपनी आबाई नशिस्तों से हारे, वो हैरान कुन तौर पर उन्होंने रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में हुकूमत बनाने की दावतें देना शुरू कर दी हैं। पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं ट्वीट, उसके बाद फिर हमाद अजहर साहब के ट्वीट की जानिब जाता हूं। पहले जनाब सुने कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या फरमाया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो वन हैज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द प्रेजेंट नेशनल असेंबली। द फॉर्मेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टीज इन द पार्लियामेंट, नॉट द PMLN। तो जनाब आप तो कहते थे PTI पार्टी नहीं है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ी, तो अब आप कह रहे हैं तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है। आगे चलकर कहते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर सपोर्टेड बाय PTI शुड टेक द इनिशिएटिव। हाँ जी, अब कह रहे हैं तमाम जमातों की जिम्मेदारी है और आजाद उम्मीदवारों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, फॉर्म अ जॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट विद द PPP, कि वो पीपल्स पार्टी के साथ एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। वी विल कंग्रेचुलेट यू, हम आपको मुबारकबाद देंगे। नहीं मियाँ नहीं ख्वाजा साहब, एंज नहीं ख्वाजा साहब। PMLN has no desire to decorate this crown of thorns on his head। कांटों का ये हम नहीं रखना चाहते जनाब क्राउन। तो किसने आपको कहा था? इसका जवाब मैंने दिया कि खान की हुकूमत पर गिराई किस लिए थी ख्वाजा साहब? जूतियां और प्याज दोनों खाने के लिए, या फिर अपने असली मालकान को खुश करने के लिए, जो मौलाना फजल रहमान की, उनकी और DGISI वाली वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या असल मालकान के कहने के ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब आपने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया था और बड़े जमहूरी आप बनते हैं और अब कह रहे हैं कि नॉन लीग ये कांटों की जनाब ये सेज पर नहीं बैठेगी और PTI और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए? आपकी बहुत करीबी होगी ना पीपल्स पार्टी, जिसके साथ मिलकर आपने आईनी और कानूनी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिराई, और वो शख्स आपको समझाता भी रहा, क्योंकि आप उस वक्त इस परेशानी का शिकार हो गए थे ना कि इमरान खान की 2/3 अक्सियत आएगी अगर इमरान खान ने 5 साल पूरे कर लिए। तो फिर अगर आपका यह ख्याल था कि नहीं वो नाकाम होगा तो होने देते ना। फिर असल मामला यह था, आप कह रहे थे कि नहीं जनाब नाकाम, तो मुल्क को आपके सच जगह पर लेकर चले गए थे जनाब। तो दूसरा जावेद लतीफ साहब फरमाते हैं खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज में अक्सियत दिलाई गई, अब जरा ये एक नया बयानिया और एजेंडा के PTI को किसी ने अक्सरियत दिलाई। शर्म तुमको मगर नहीं आती मियां जावेद लतीफ, तुमको शर्म मुराद सईद ने भी दिलाई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक उम्र होती है शर्म आने की। जब नवाज शरीफ को शर्म नहीं आती तो नवाज शरीफ के पैरोकारों को कैसे शर्म आ सकती है? मियां जावेद लतीफ साहब फरमाते हैं खुदा करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज में अक्सियत दिलाई गई उसी जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन यह फैसला कर लिया गया उसके अगले दिन बताऊंगा धांधली किसके लिए की गई और 8 फरवरी का मास्टर माइंड कौन था।
हाँ जी, 8 फरवरी का मास्टरमाइंड ये इस सेंस में कह रहे हैं कि पीटीआई को शायद किसी ने जुतवा दिया। 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था? जो कि 9 मई का मास्टरमाइंड था और जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार के साथ लगाया और 9 मई को और उसके बाद फिर 9 फरवरी को उसने मुस्लिम लीग नून को जितवाया। जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप थोड़ी सी शर्म करें। और अब जनाब हमाद अजहर साहब ने इसका जवाब क्या दिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमाद अजहर साहब ने कहा तहरीक इंसाफ को उसके फॉर्म 45 के मुताबिक सीटें वापस की जाएं तो वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ की मजबूत हुकूमतों का क्याम होता है, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम ने वोट भी डाला। नून लीग दरअसल कंफ्यूज्ड लीग है जिसको वोटर्स ने रद्द किया, लेकिन जमहूरी निजाम के खिलाफ साजिश करने की खातिर उसे इलेक्शन कमीशन ने 17 नशिस्तों से धांधली के जरिए 75 का तोहफा देने की कोशिश की है। तो आज 17 तारीख है, 17 नशिस्तें थी आपकी और आपको दी गई हैं 75 नशिस्तें। तो जनाब जरा ध्यान करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर बयान दिया है आज, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर पंजाब और केपी समेत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम को निकलने का कहा है इमरान खान ने, और उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज करें। और पीर पगाड़ा साहब ने आज क्या फरमाया? 2-2.5 करोड़ नए वोटर्स का सैलाब था, इन्हें रोका तो उन्होंने सब कुछ डबो दिया। तारीख में पहली बार आजाद उम्मीदवार अक्सरियत में जीत गए। पीटीआई के बच्चों, नौजवानों और खवातीन ने कमाल कर दिखाया। इंसाफ और इज्जत नहीं दोगे तो लोग अलग से रास्ता निकाल लेंगे। पीर साहब पगाड़ा वाजे कर दिया उन्होंने। और ये एक इमरान खान के लिए, आप लोगों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। आगे जाने से पहले ये सवाल है कि क्या, कमेंट करके बताएं कि आज हफ्ते के रोज आप जीडीए का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जरूर बताइएगा कमेंट करके। मुल्की पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी भी और ओवरसीज पाकिस्तानी भी के उन्होंने इस हवाले से क्या तैयारियां की हैं, वहां बैठकर वो क्या कर सकते हैं। जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने कहा आज अभी मेरी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सरदार लतीफ़ खोसा साहब और मोहम्मद आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। माशाल्लाह सेहत अच्छी है, हशाश बशाश लग रहे थे। तकरीबन आधा घंटा मुलाकात रही। अपने लीडर से इतने अरसे बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। मर्दान की तारीखी जीत का सुनकर बहुत खुश हुए। अडयाला में मेरे जेल के दिनों का अहवाल भी उनको पता था और खुश थे कि आपने जवान मर्दी से जेल काटी। पूछा अस्सीरी के कितने दिन थे, उनको बताया 78 दिन थे। डोगर साहब से भी उनके जेल के दिनों का अहवाल पूछा, उनकी मुल्तान की जीत पर बहुत खुश थे। सरदार लतीफ़ खोसा ने खान साहब को कहा कि उनकी लाहौर की जीती हुई सीट खान साहब की अमानत है। मर्द होने का सबूत दिया लतीफ़ खोसा ने, जिस पर खान साहब ने कहा कि नहीं, वो मियांवाली की सीट पर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने लीडर की कदरशनासी का दिल से शुक्रगुजार हूं। कौम के लीडर से कौम के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने बहुत सी ज़रूरी हदायत दी हैं जिनसे मुतल्लिक बाद में आपको आगाह करेंगे। सबसे बड़ी बात जो खान साहब ने की है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर फ़तह मक्का के मॉडल पर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ लोगों को खारिश हो रही है, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ ने कन्फ्यूजन। ये मौलाना शाह अहमद नूरानी बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत थे, लेकिन उनके साहबजादे किसी काम के नहीं हैं। इस किस्म की कन्फ्यूजन वो पैदा करना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान खुद को क्या पोस्ट करे। और शर्म आनी चाहिए आपको, नूरानी साहब के साहबजादे, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या जो है वो सुन्नत नबवी पर हमें अमल नहीं करना चाहिए, हमें तो उसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। और आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने फ़तह मक्का की बात क्यों की है और वो मॉडल क्यों पेश किया है। तो बिल्कुल हर मुसलमान की ज़िंदगी में ये बिल्कुल होना चाहिए, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इमरान खान ने पहले रियासत मदीना का मॉडल पेश किया और अब इमरान खान ने फ़तह मक्का का मॉडल पेश किया। तो जनाब कुछ लोगों ने रियासत मदीना को रियासत तैयबा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया या पुकारना शुरू कर दिया इमरान खान के बुक्स में, और कहना शुरू कर दिया कि ये नाम ज़्यादा बेहतर है। हम उसकी तफसीलात में नहीं जाते, लेकिन बात उन्होंने भी वही की जो इमरान खान कर रहे थे। इस बात को उन्होंने माना और जाना और समझा कि वाकई रियासत मदीना एक बेहतरीन मॉडल है। और अब जब इमरान खान ने फ़तह मक्का मॉडल की बात की तो अब इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं। इमरान खान साहब ने अब भी ज़बरदस्त बात की है और बिल्कुल हर मुसलमान को इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करेगा। इमरान खान ने कहा मतलब क्या है इसका कि सबको माफ़ कर दिया जाएगा, और यही हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, माफ़ कर देना चाहिए। और इमरान खान ने कहा हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि मुल्क कौम की तरक्की की खातिर मुल्क कौम को आगे लेकर जाएंगे। खान साहब ने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, मुआफ़ी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेकाम और तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह
قوم کے لیڈر کی سوچ اور بڑے دل کو سلام ہے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. اب یہ آپ کے لیڈر نے اہم ترین بات کی ہے. بالکل معاف کر دینا چاہیے سب کو، کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. میں نے آپ کو بار بار اس پلیٹ فارم کے اوپر کہا کہ انشاءاللہ آخری فتح حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے. گواہی دیجیے. گزشتہ تقریباً 2 برسوں سے بار بار میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں. آج الحمدللہ ہم خوش ہیں کیونکہ آخری فتح ہوئی ہے حق اور سچ کی. تھوڑی سی نزدیک ہے کامیابی، تھوڑی سی دور رہ گئی ہے کامیابی، اور یہ سب کچھ آ جائے گا آمنے سامنے. آج انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھ دی گئی ہیں تمام تر تفصیلات کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں چھینی گئیں، اور اگر وہ واپس ملتی ہیں تو جناب بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف بڑی آسانی کے ساتھ، سادہ اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم سادہ اکثریت کے ساتھ تو ضرور، اور ساری اگر ملیں تو 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی مرکز اور پنجاب کے اندر حکومت بنا سکتی ہے. کیونکہ تحریک انصاف نے آج جو تفصیلات دی ہیں پہلے مرحلے کے اندر، وہ قومی اسمبلی کے 45 حلقوں کی تفصیلات جاری کی ہیں کہ فارم 45 کے ثبوت پیش کر دیے ہیں کہ یہ 45 حلقے وہ ہیں جناب کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا. اور بیسیکلی انہوں نے کچھ نون لیگ کو ان میں سے جو 18 دی گئیں، جو ایم کے ایم کو 17 دی گئیں، اور جو وہ 6 پیپلز پارٹی کو دیں گی ان کی انہوں نے تفصیلات دی. باقی کچھ قوم پرست جماعتوں کے اندر بھی تقسیم ہوئیں، باقی جگہ پر کچھ آزاد امیدواروں کو بھی نوازا گیا. وہ ساری تفصیلات بھی ہم اس پلیٹ فارم پر پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آپ کے لیے بڑی خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ انجمن تاجران نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی کال پر آج تمام مارکیٹیں اور بازار جو ہے وہ بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. وہ بھی کھڑے ہیں جناب عمران خان کے ساتھ. اور اب ہم آپ کو لے کر جائیں گے جناب نجم سیٹھی نے بھی انکشاف کر دیا ہے. نجم سیٹھی نے بھی انکشاف کر دیا ہے، اور کیونکہ کچھ ٹویٹ بھی سامنے آ رہے ہیں جنگ گروپ کے رپورٹرز کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر طریق عدم اعتماد کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جس ملاقات کا ذکر کیا، وہ ملاقات ISI میں مارگلا روڈ اسلام آباد میں ہوئی تھی، جس میں جنرل باجوہ کے ہمراہ موجودہ ISI چیف ندیم انجم تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک جو ہے وہ اعزاز سید صاحب کا ٹویٹ کہہ رہا ہے، جو کہ سیاست.pk نے جس کو شیئر کیا، اور باقی لوگ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کو شیئر کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کچھ اسی قسم کی جو ہے وضاحت کی ہے. قاسم خان سوری نے اہم ترین سٹیٹمنٹ دی ہے. رجیم چینج آپریشن کا ایک اور بڑا کردار بھی جلد بتا دے گا کہ 9 اپریل کی رات 12 بجے کس کے حکم پر عدالت کھولے گی. پہلے ذرا یہ نجم سیٹھی صاحب جو نون لیگ کے بڑے قریب ہیں، ذرا ان کی بات سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر آپ کو مولانا فضل الرحمان کی DG ISI والی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں. جی سنیے ذرا. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری کچھ اس سے انفارمیشن بھی ہے کہ باجوہ صاحب لگے ہوئے تھے یوزنگ ادر سورسز کہ ان کو کیری آن، کیونکہ وہ عمران ان کی بات نہیں مان رہا تھا. تو اس لیے ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کوشش کی ہے ان کو ہٹانے کی کہ بھی پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑو، بات مان لو. دوسری طرف میرا خیال ہے ان کو اشارے ہو رہے تھے انڈائریکٹلی کہ کیری آن. اور آپ نے دیکھا آخری وقت تک یہ ایشو چلتا رہا کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آگے لے جانا چاہیے یا نہیں لے جانا چاہیے، اور کوشش جاری رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب تو فلی انوالو تھے. باقی جنرل فیض تو پہلے دن سے خلاف تھے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے، اور اسی لیے اس کی جو پیش قدمی ہوئی یا اس میں رفتار جب آئی تو اس وقت آئی جب جنرل فیض جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے ٹو پشاور. انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن میں یہ سمجھتا ہوں، ایکسپلینیشن ہم بتا دیتے ہیں، انفارمیشن بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے. وہ کہ سلپ آف ٹنگ میں مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا. وہ بیسیکلی میرا کل کی ویڈیو کا تھمبنیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے اشارہ آرمی چیف اور DG ISI کی طرف کیا، اس بات سے ہٹ کے کہ اس وقت کون DG ISI تھے. تو بالکل اس بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تصدیق کر دی. میں آپ کے سامنے اس کی کراچی کا میں آپ کو بتاؤں مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے کہ 17 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی. تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں. آپ کو یاد ہے اس پلیٹ فارم پر ہم نے آپ کو بتایا تھا، الحمدللہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور MKM کے کھاتے میں، پیپلز پارٹی کے کھاتے میں یہ ساری نشستیں جو ہیں وہ ڈال دی گئی. وقار یونس انہوں نے ٹویٹ کیا، پٹ الیکشنز اسائڈ آئی ہیو سو مچ ریسپیکٹ اینڈ لو فار دس سول اے ٹرو وارئر ریسپیکٹ ڈاکٹر یاسمین راشد. یہ انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی تصویر شیئر کی وقار یونس نے، اور کہا کہ میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. ویل ڈن وقار یونس صاحب، پوری پاکستانی قوم ان کی رسپیکٹ کرتی ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو آڈیو ہے، وہ جو ویڈیو ہے، وہ بھی جناب آپ ذرا سن لیجئے. اور یہ غریدہ فریقی صاحب ہیں جو کہ بڑی قریب سمجھی جاتی ہیں، کن کے آپ کو پتہ ہے، سن لیجئے اور کیا کہہ رہی ہیں یہ سنیے غور سے، اور کس میں کیونکہ باقاعدہ طور پر تصدیق ہو گئی ہے. جی اور جنرل فیض تو اس وقت DG ISI نہیں تھے. انہوں نے وضاحتی بیان بھی کچھ ذرائع سے جاری کیا ہے، کروایا ہے یا بہرحال آئی ہے کہ میں تو اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا. اس حد تک تو بات صحیح ہے
کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے اقتبال پہ آ گیا، حالانکہ وہ نہیں تھے، اچھا، اس کے بعد والے تھے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے بعد والے تھے، ان کے بعد والے تھے، جنرل فیض کے بعد والے تھے. ہاں وہ موجود تھے نا سر. ہاں جس مجلس کا میں بات کر رہا ہوں وہ موجود تھے نا. مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. جی. جنرل فیض تو اس وقت انہوں نے کہا DGI جنرل نہیں فیض تھے. تو DGI نہیں تھے، تو انہوں نے کہا پھر ان کے بعد والے تھے. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا جی ہاں، میں جس میٹنگ کی ذکر کر رہا ہوں وہ وہاں پر بعد والے موجود تھے. واضح طور پر انہوں نے موجودہ DGI جنرل ندیم انجم صاحب کی جانب جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کیا. تو جناب اس بات کی ہو گئی ہے تصدیق. اب جو وڈے اینکر ہیں، ویلے کالم نگار ہیں اور ملازم صحافی ہیں، وہ ڈوب مرے شرم سے، جو کہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف تو ایک دن انجوائے کر سکی مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ. ایسا نہیں ہے. اب جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بان.